Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana maratan ukhra fi hadhihi al-bilad wa sharrafana bi an nakuna ma'akum بضيافتكم بضيافة الحبايب من أهل اليمن الذي كرمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا وفي يمننا. وهذا التشريف وهذا التكريم مظهره محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وأنتم أصلكم من أهل اليمن من السادة، فنحن نتشرف أن نكون معكم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Hisham Al-Qabbani, Allah fituli hayati. Amin. Semoga Allah memanjangkan usia beliau sehingga kita dapat mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di tempat ini, di negara ini, dipertemukan bersama atas undangan para habaib. Beliau mengatakan, di sini beliau datang disambut oleh para habaib yang merupakan anak cucu Nabi Muhammad SAW, dan habaib yang ada di sini adalah para habaib yang di sini berasal dari Yaman. Mereka para habaib telah mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya Allah, tolong berkati kami di negeri Syam kami dan berkati kami di negeri Yaman kami. Doa Nabi ini menunjukkan bahwasannya para habaib yang berasal dari Yaman mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Karena itu, kata beliau, kami mendapatkan kemuliaan karena dapat menghadiri undangan para habaib yang ada di Indonesia ini. فأول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأول ما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. وأول ما بدأ به الخلق هو بسم الله الرحمن الرحيم، وأول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك، أي بسم الله الرحمن الرحيم. فكل عمل لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. Pertama-tama kami akan mengawali majlis ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kami juga mengawalinya dengan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim merupakan sesuatu yang digunakan untuk pertama kali menciptakan alam semesta, dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan wahyu Allah yang pertama, karena Allah telah menyatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah الذي شرفنا أن نكون من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي هو منبع العلم ومصدر النور ومصدر الحقيقة، الذي انفرجت وانفلجت منه كل الحقائق، والذي ظهر بنوره كل الأنوار وأشرق بشعاعه الأسرار، فهو نبينا رسول الله المختار sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala
Karena kita telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berkumpul kepadanya segala kebaikan dari Allah Ta'ala, Nabi yang darinya berkumpul segala ilmu dari Allah Ta'ala. Karena kita dekat dengan Rasulullah SAW, maka semua yang ada pada diri Rasulullah SAW itu merupakan sumber daripada ilmu. Apa yang beliau sampaikan tidak mungkin dapat saya terjemahkan kata per kata. Mulakhasah mukhtasaran, beliau mengatakan bersyukur kita kepada Allah karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW yang pada diri Rasul ini berkumpul segala kebaikan orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang kemudian. Al-ilmu laysa bit-ta'allum. Al-ilmu huwa بصب العلوم في قلب العبد. العلم يأتي من الله عز وجل إلى رسوله ومن الرسول إلى قلب العبد مباشرة بلا واسطة وبلا بواب وبلا باب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. عندما يفتح هذا الباب العلم لا ينقطع، فهو دائما ذاك القلب متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يدخل في مدينته مدينة العلم. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Hisham mengatakan bahwasanya ilmu itu bukan dengan ta'allum, ilmu itu bukan dengan belajar. Ilmu yang hakiki adalah bukan dengan belajar, tetapi ilmu yang dituangkan langsung dari Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya. Dan cara penuangannya adalah ilmu itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Rasulullah SAW diberikan kepada manusia yang berhak memperoleh ilmu tersebut tanpa penjaga pintu, tanpa perantara, langsung dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah ke Nabi Muhammad SAW kepada manusia tersebut. Hanya saja di situ ada satu pintu ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Ana Madinatul Alim wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Seandainya pintu ini sudah terbuka, maka 24 jam sampai kapanpun dari diri orang tersebut terhadap kepada Nabi Muhammad SAW terdapat sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap saat manusia tersebut akan terus menyambung dengan Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan curahan ilmu dari baginda Muhammad SAW tanpa perantara. فالعلم ليس بقيل وقال، ليس بالحروف. العلم بعلوم النور، النور الإلهي الذي يصب في قلب العبد ببركة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وبوسيلته. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف ولا يمكن أن يعلم، فهو الذي أورثه إلى أوليائه من القلب إلى القلب سبيلا. Ilmu itu bukan seperti pendapatnya fulan, menurut katanya fulan, menurut pakar ini, katanya pakar itu. Bukan itu ilmu. Tetapi ilmu adalah nur. Ilmu berasal dari cahayanya Allah Ta'ala. Cahaya Allah Ta'ala ini tidak diterangkan melalui huruf, tetapi langsung dari cahaya Allah yang diberikan ke dalam hati hamba-hambanya. Dan cahaya ini hanya dapat sampai lewat wasithah dengan berkat perantaraan Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat perantaraan Nabi Muhammad SAW, maka cahaya ini pun diberikan ke dalam hati hamba-hamba Allah. Itulah ilmu yang hakiki. العلم الحقيقي هو الإلهام الحقيقي الذي يأتي من الله عز وجل مباشرة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل عليه من الوحي، حيث قال فألهمها فجورها وتقواها. أي ألهم ليس بالحروف. عندما يدخل العلم في القلب تعلم به بدون حرف. ولذلك في الرؤيا، عندما ترى رؤيا في المنام لا تراها بالحروف، ولكن تأتي لك بشكل إلهام، لا بحروف متواصلة لإنشاء كلمة، ولكن في المنام تأتي الحركة
ويأتي العلم معها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang tidak dipelajari dengan kalimat, dengan kata-kata, dengan huruf. Tapi ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang merupakan ilham dari Allah Ta'ala yang Allah berikan ke dalam hati hambanya. Dan ilham ini diberikan oleh Allah hanya lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu yang hakiki, bukan ilmu seperti yang ada dalam kertas dan tulisan. Bukan itu, bukan ilmu yang ada dalam huruf. Jika dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, Allah yang mengilhami kemampuan untuk taat dan kemampuan untuk membedakan mana yang buruk. Itu semua ilhamnya dari Allah. Sifat ilham ini bukan dengan huruf, bukan dengan kalimat, tetapi dimasukkan dalam hati seorang hamba sehingga apa ini pun paham. Bagaimana kalau kita sedang bermimpi, maka kita tidak mendapatkan penjelasan A, penjelasan B, tetapi kita langsung paham. Dalam mimpi itu kita mengalami suatu hal yang bentuknya begitu jelas, bentuknya begitu nyata, tanpa ada keterangan huruf-huruf, tanpa ada kalimat-kalimat. Bukannya kita diceritakan alam mimpi seperti ini, tapi langsung lihatlah dalam mimpi itu. Ya begitulah yang kita kalau mendapatkan ilmu yang hakiki dari Allah Ta'ala. فما معنى فألهمها فجورها وتقواها؟ بمعنى القيل والقال، أي أعلمها الفجور ترك الإسلام أو ترك الدين أو ترك الصلاة، فهذا فجور. وأعلمها بالتقوى أي بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله. أما عند الأولياء من النور المتواصل إلى قلوبهم فألهمها فجورها وتقواها. الفجور عندهم ترك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أي مجلس لا يزين المجلس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو فجور عند الأولياء، وهذا غير مقبول عند الأولياء. والتقوى عند الأولياء عندما يزينوا مجالسهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من صفة الفجور إلى صفة التقوى. والتقوى هنا أن يدخلون في بحر النبي صلى الله عليه وسلم، بحر محبته وبحر علومه. فألهمها فجورها وتقواها. Menurut ilmunya para pakar, ayat ini diartikan Allah berikan ilham tentang ketakwaan, Allah berikan ilham tentang perbuatan fajir, perbuatan yang fajir. Fajir itu fujur adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Misalnya maksiat yang dilarang oleh Allah, tidak mau memeluk agama Islam, berbuat maksiat, itu adalah fujur. Ini menurut ilmu kilwafar, menurut ilmunya para pakar, menurut ilmunya orang yang belajar dari kertas, belajar dari buku, mendapatnya fujur seperti itu. Sedangkan takwa, menurut ilmunya orang-orang yang dari kertas juga sama, melakukan ketaatan. Itulah yang namanya takwa. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah, yaitu para awliya wa shalihin, yang namanya perbuatan fajir adalah jika dalam sebuah masjid, di situ tidak dihiasi dengan mengenang Nabi Muhammad SAW. Di majelis itu tidak disebut-sebut Nabi Muhammad SAW. Di majelis itu tidak dimuliakan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya fujur, ini namanya keburukan, ini suatu hal yang batil. Sedangkan sesuatu yang takwa menurut para awliya wa shalihin adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Majelis di mana di dalamnya di situ disebut-sebut Nabi Muhammad SAW. Itulah yang namanya takwa. Takwa adalah kita dapat masuk ke dalam samudra cinta Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mencintai dengan sebenar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. عندما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ فسأله النبي ماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها من كثير من صلاة أو صيام، ولكن من محبتك ومحبة الله عز وجل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. فأي معنى في يحشر المرء مع من أحب؟ هل يحشر يوم القيامة أو هل يحشر في كل وقت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
بعظمة الله وكرم الله ألهم نبيه وأوحى إلى نبيه أن الذي يحبك يا حبيبي يا محمد فهو معك دائما، كما أنا جليس من ذكرني في كل وقت وحين، أنت مع أحبابك في كل وقت وحين. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya seorang badui datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian badui itu serta-merta berkata kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat tiba wahai Rasulullah?" Maka Rasul pun menyatakan, "Ma'adat salaha, kamu mempersiapkan apa? Kok nantang tanya kiamatnya kapan?" Maka badui ini menjawab, "Aku tidak mempersiapkan banyak salat, tidak mempersiapkan banyak puasa, tetapi aku mempersiapkan cinta kepada Allah dan cinta kepadamu." Maka Rasul menjawab, "Yuhsarul anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam riwayat yang lain, Rasul menyatakan, "Yuhsarul mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintainya. Lalu timbul suatu pertanyaan, dikumpulkan bersama yang dicintai. Kapan dikumpulkan bersama yang dicintai? Sebuah pembahasan yang menarik yang kita mungkin jarang mendengarnya. Kapan kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai? Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, kapan kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW? Maka berpikir mungkin nanti di hari kiamat, mungkin nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, sesungguhnya bukan demikian. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta Nabi SAW, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kapankah itu? Maka Allah telah mengilhami. Maksud dikumpulkannya dengan Nabi SAW adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Wahai kekasihku, sesungguhnya Rasul bersabda, ana jalisu man zakarani." Allah berkata dalam hadis qudsi, "Aku menjadi teman duduknya orang yang berzikir, orang yang mengingat aku." Maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Sebagaimana aku menjadi teman duduknya orang yang berzikir mengingat aku, maka engkau bersama kekasih-kekasihmu, wahai Rasul Muhammad SAW, setiap saat dan setiap waktu." Sehingga jika kita mencintai Nabi, jika kita betul-betul cinta pada Rasul, menyebut Rasul, salawat kepada Rasul Muhammad SAW, maka saat ini juga, setiap saat, sampai kapanpun, Rasul bersama dengan kita. Allahu Akbar. Insyaallah. صلى على سيدنا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين أدركنا يا رسول الله أدركنا يا حبيب الله صلى على النبي يا الله يكرم أكرمنا يا الله. شرف المكان بالمكين وشرف المقام بالمقيم. فالشرف شرف الدنيا والآخرة بمن؟ بالذي كرمه الله. الله لا يحتاج إلى شرف، فهو أشرف الشرفاء، هو خالق الشرف، أما نحن نحتاج للشرف. فشرف المكان بالمكين وشرف المقام بالمقيم. فهذا مقام مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف لنا أن نكون فيه. Suatu tempat itu menjadi mulia bukan karena tempatnya. Suatu tempat itu menjadi mulia karena siapa yang tinggal di sana. Suatu tempat itu menjadi mulia karena siapa yang bermukim di situ. Dunia dan akhirat ini menjadi mulia karena siapa? Bukan kalau kita katakan karena Allah. Allah yang menciptakan segala kemuliaan. Allah nggak butuh pada kemuliaan. Tapi mulianya dunia, mulianya akhirat ini karena siapa? Karena adanya Nabi Muhammad SAW. Dan majlis ini menjadi mulia karena siapa?
Karena di majlis ini ada Nabi Muhammad SAW, ada zikir Nabi SAW. Karena itu kita menjadi mulia. Karena apa? Karena kita sudah berada di majlis ini. Karena ini majlis yang mulia. Kalau kita masuk di situ, maka kita ikut terangkat menjadi mulia. إذا كانت مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أن هذا لك يا مريم؟ قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، أي دخل إلى محراب مريم بشرف مريم، أصبح ذاك المحراب مقدس، فدعا ربه فاستجاب له وأعطاه ورزقه بولد. فما بالك يا حبيب نوفل ببركة مكان يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بمريم أصبح المكان مقدس ومستجاب الدعاء، فكيف بمكان يذكر فيه النبي؟ هل يمكن أن يرد الدعاء؟ هل يمكن أن ترد المحبة؟ هل يمكن أن يرد السلام؟ فما بالك بأكثر من ذلك؟ فما بالك بالروضة الشريفة؟ فما بالك بمحراب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما بالك بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما بالك بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، بقبره الشريف؟ هل يقدسون ذاك المقامات ولا أو لا؟ ببركة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أماكن مقدسة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. Kita semua ingat Sayyidatuna Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Ibu Nabi Isa ini ibadah di mihrab, berdoa, berzikir, sholat di sana. Nabi Zakaria yang bertugas untuk mengasuh dan menjaga Sayyidatuna Maryam, setiap kali masuk ke tempat itu melihat di sana ada makanan. Padahal makanan ini sesuatu yang tidak ada di daerah tersebut dan bukan pada musimnya. Maka ini mengundang tanda tanya dan rasa ingin tahu Nabi Zakaria. Padahal beliau seorang Nabi yang mulia. Beliau bertanya kepada Sayyidatuna Maryam, dari mana engkau peroleh ini wahai Maryam? Maka saat itu menjawab, min indillah, aku peroleh ini dari sisi Allah. Allah memberi rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan. Saat itulah Nabi Zakaria langsung hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalik, di tempat itu, tempat yang mana Sayyidatuna Maryam berdoa dan berzikir, tempat di mana Sayyidatuna Maryam dapat makanan dari sisi Allah, Nabi Zakaria langsung sholat berdoa kepada Allah. Sekian puluh tahun tidak mendapatkan keturunan. Begitu doa di sana langsung dikabulkan oleh Allah dan mendapatkan keturunan. Kenapa? Karena tempat itu menjadi mulia. Bagaimana menjadi mulianya? Karena ada Sayyidatuna Maryam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebuah mihrab karena Sayyidatuna Maryam menjadi mulia. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Naufal? Wahai Naufal, bagaimana pendapatmu dengan sebuah tempat yang di dalamnya disebut-sebutkan Nabi Muhammad SAW? Tempat itu pun menjadi mulia. Menjadi mulianya bukan karena Sayyidatuna Maryam. Menjadi mulianya karena ada sebutan Nabi Muhammad SAW. Maka apakah mungkin di tempat yang seperti itu, tempat yang seperti ini, tempat yang disebut-sebut Rasulullah SAW, apakah mungkin doa kita ditolak oleh Allah? Tidak mungkin. Pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Apakah di tempat yang seperti ini, tempat yang dimuliakan Rasulullah SAW, cinta kita kepada Rasulullah akan ditolak? Tidak mungkin. Pasti kita cinta diterima. Cinta kita pasti diterima. Ini baru tempat yang biasa. Tempat yang biasa disebut-sebut oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan tempat yang istimewa? Raudhahnya Nabi Muhammad SAW. Tentu lebih suci, tentu lebih terkabul. Lalu bagaimana dengan mihrabnya Nabi Muhammad SAW? Lalu bagaimana dengan mimbarnya Nabi Muhammad SAW? Lalu bagaimana dengan makamnya Nabi Muhammad SAW?
itulah tempat-tempat yang suci. Siapapun yang berdoa di sana pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di situ ada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Anta ya Musa, ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, ayyuhal ulama as-salihun, ayyuhal habaib, لا يمكن وصف مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببعض التجليات والنفحات التي تأتي إلى القلوب، إلى قلوب الأولياء، ومن الأولياء إلينا. سيدنا موسى أمره الله عز وجل في حد الدنيا تشريفا له بأن يأتي إلى الوادي المقدس طوى، وقال له اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، لا يمكن أن تأتي بهذين النعلين يا موسى إلى حضرتي، مع أنه مقام تشريف لموسى، أمره بخلع النعلين والدخول إلى ذاك المقام. أما في حد الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بخلع النعلين وهو دخل إلى الحضرة الإلهية في قاب قوسين أو أدنى، وشرفه بملاقاته، وكما قال كثير من العلماء والإمام النووي في شرح الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولا مجال لغير هذا التفسير. فالنبي رأى الله عز وجل بصفة التي يريدها الله عز وجل، رآه بعيني رأسه، وكان ذلك تشريفا ليس فقط تشريفا للنبي برؤية الله بصفة ما أراده الله أن يرى، ولكن حضور النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنان لماذا؟ حضور النبي، دعوة النبي، دعاه ربه إلى الجنة، ما الحكمة من وراء ذلك؟ Ya, ini kita belajar banyak malam hari ini. Beliau mengatakan, wahai umat Islam, wahai para ulama, wahai para habaib, ketahuilah, gak mungkin kita bisa menjelaskan bagaimana kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin ada yang bisa mampu menjelaskan kebesaran Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang memang diberi ilham oleh Allah. Ya, yaitu para aulia, sholihin, dan berkat para wali dan soleh ini menjelaskan beberapa kebesaran Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa ngerti sebagian dari kebesaran Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pengen ketemu Allah. Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah, pergilah kamu di Wadi Muqaddas Tuwa, pergi ke sebuah lembah yang namanya Tuwa, lembah yang suci. Di situ akan bertemu dengan tajalli Allah. Allah akan bertajalli di sana. Tapi ketika Nabi Musa sampai di lembah tersebut, Allah mengatakan, ikhla'na alaik, lepaskan dua alas kakimu. Jangan pakai alas kakimu, karena ini lembah yang suci. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Musa akan dimuliakan oleh Allah di tempat tersebut sesuai dengan keinginannya. Oleh Allah diberi syarat, lepaskan sandalmu. Gak boleh pakai sandalnya, gak boleh pakai alas kakinya. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi gak minta. Nabi dipanggil oleh Allah. Nabi diundang oleh Allah. Nabi bertemu dengan Allah. Dengan apa? Jasad, ruh, sandalnya, semua bertemu dengan Allah tanpa syarat apapun. Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan Rasul bertemu dengan Allah dan melihat Allah dengan kedua bola mata beliau yang mulia. Penjelasannya gak mungkin bisa dijelaskan
bagaimana sifat menjelaskannya Rasulullah SAW, melihatnya Rasulullah SAW. Kita hanya dapat mengatakan Rasul melihat Allah dengan sesuatu yang Allah inginkan, dengan cara yang Allah inginkan, dengan kebesaran yang Allah inginkan. Tapi sekarang timbul sebuah pertanyaan. Kemuliaan Rasul ada di hadapan Allah, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Rasul melihat Allah, kemuliaan yang luar biasa. Tapi ada sebuah pertanyaan. Mengapa Rasul harus menuju surga? Ilal jannah. Kenapa Rasul sampai diundang ke surga? Apa hikmah di balik semua itu? Beliau akan menjelaskan. قبل أن ندخل في هذا الموضوع أقول أن الله عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام بخلع نعلين، والنعلين كانوا يصنعون النعول أو الأحذية في ذاك الزمان، زمن سيدنا موسى، من جلد الحمير، أي من جلد حمار لا جاهل لا حكمة عنده ولا معرفة. فقال له الله عز وجل مخاطبا يا موسى لا تأتي عندي بجهلك. لذلك أرسله إلى سيدنا الخضر عليه السلام مع عظمته صلى الله عليه وسلم، أيضا موسى عليه السلام مع عظمته ومن الخمسة أولي العزم، الله عز وجل خاطبه كما قال محي الدين بن عربي في تفسير هذه الآية أنه يا موسى اخلع جهلك وتعال عندي. فخلع النعلين عبارة عن جهل ليس بمثل جهلنا، نحن جهلاء، أما في ذاك المقام هناك معنى آخر في الجهل. فقال له تريدني فأتي عندي، أبوابي مفتوحة، ولكن اترك نفسك. النفس هي الجهل، لا تختر بنفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله عز وجل بخلع النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده نفس، ولم يكن عنده غرور، ولم يكن عنده تكبر، ولم يكن عنده أي عائق من عوائق الدنيا، ولذلك أدخله إلى قربه صلى الله عليه وسلم. Ya. Kita kembali membahas Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Allah. Maka Allah pun mengatakan, kemarilah, temui aku. Tapi lepas kedua sandalmu, lepas kedua alas kakimu. Apa hikmah di situ? Alas kaki di zaman Nabi Musa alaihissalam dibuat dari kulit, dan kulitnya berasal dari kulit keledai. Sedangkan keledai adalah simbol dari kebodohan. Maka di situ ada sebuah isyarat, bagaimana disebutkan oleh Ibn Arabi dalam tafsirnya. Allah ingin mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, tinggalkanlah kebodohanmu, maka kemari bertemu dengan aku. Tinggalkan kebodohanmu, kemari bertemu dengan aku. Nabi Musa alaihissalam termasuk salah satu ulul azmi, Rasul yang luar biasa. Jangan kita samakan kebodohan yang dimaksud dengan kebodohan yang kita kenal. Bukan kebodohan seperti kebodohan kita ini. Kita ini juhala, kita ini nahnu juhala, kita orang-orang yang benar-benar bodoh. Nabi Musa bukan seperti itu. Tapi untuk membuat Nabi Musa lebih pandai, sampai-sampai Allah mengirim Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam atau Khadir alaihissalam. Nah, apa yang dimaksud kebodohan? Kebodohan kita ini, kebodohan dengan makom para anbiya wal mursalin enggak sama. Kebodohan yang dimaksud adalah nafsu. Masih adanya tersisanya bagian nafsu. Masih tersisanya bagian nafsu. Maka Allah katakan, tinggalkan nafsumu, kemari menghadap kepadaku. Lalu mengapa terhadap Nabi Muhammad SAW Allah enggak mengatakan seperti itu? Karena Nabi enggak punya nafsu, Nabi enggak punya kesombongan, Nabi itu rendah hati, Nabi itu enggak ada gurur, tidak tertipu dirinya. Makanya oleh Allah Ta'ala dipanggil untuk mendekat sedekat-dekatnya qaba qausain aw adna, sebuah permisalan dalam Al-Quran untuk jarak yang sangat dekat, dan jarak dengan Allah jangan dibayangkan dengan jarak dan ukuran meter, karena Allah tidak disifatkan dengan jarak.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله، يا رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين. إن الله غيور لا يحب أحدا أن يشاركه في أي شيء، فهو الخالق لا شريك له. والقلب ما وسعتني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. القلب لا يسع اثنين، لا يسع إلا واحد. فعندما سيدنا إبراهيم جعل في قلبه اثنين، محبة الله ومحبة ابنه إسماعيل، فأراد الله عز وجل أن يلقنه درسا، فقال له: يا إبراهيم اذبح إسماعيل فداء لي. أمره بذبح إسماعيل حتى امتحنه ورآه صادقا بذبح إسماعيل، فقال له: ففديناه بذبح عظيم. كذلك بيعقوب عليه السلام، امتحنه الله عز وجل لأنه كان يحب يوسفا، وأشرك يوسفا في قلبه مع الله عز وجل. فالله عز وجل لا يريد من عبده، يغار على عبده وهو غيور، فهو لا يرضى أن يكون في قلب عبده أي أحد غير الله عز وجل. فلذلك لسيدنا يعقوب أبعد عنه طفله يوسف 35 سنة حتى أبيضت عيناه. فعندما أدرك هذه الحقيقة أرجع له يوسف وأرجع له بصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه أحدا إلا الله عز وجل، فدعاه الله إلى حضرته لأنه لن يشرك أحدا في قلبه مع ربه. فبذلك هو أصبح الموحد الحقيقي والمثل الأعلى لكل الأنبياء، والمثل الأعلى لكل العباد في مقام التوحيد. نرجو الله عز وجل أن يدخلنا في هذا المقام. Allah itu disifatkan maha pencemburu. Allah itu maha mencemburu, sangat pencemburu. Teramat sangat pencemburu. Allah tidak mau disekutuai oleh apapun, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Kalau ada manusia atau makhluk yang menyekutukan Allah dalam arti menduakan Allah, maka Allah marah karena Allah maha pencemburu. Sedangkan Rasul dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, Allah mewahyukan mawasi'ani, langitku, bumiku tidak dapat menampung aku, tidak dapat mengerti aku. Mawasi'ani, tidak bisa langit maupun bumiku kecuali hati hambaku yang beriman. Hati hamba yang beriman inilah yang mampu menampung, dalam arti mengenal, bermakrifah kepada Allah Ta'ala. Lalu hati hamba yang bagaimana? Hati itu nggak mungkin bisa menampung dua dalam satu hati. Dalam satu hati harus yang ada cuma satu. Dan yang satu itu hanyalah Allah. Yang satu itu hanyalah Allah. Kita lihat sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim begitu di hatinya setelah mendapatkan putra yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di hatinya ada Nabi Ismail, muncul rasa cinta kepada Nabi Ismail, maka Allah pun cemburu dan Allah mengatakan, sembelih putramu Ismail. Allah ingin menghapuskan rasa cinta yang ada dalam hati kepada Nabi Ismail. Hanya Allah yang boleh. Ini maqamul anbiya wal mursalin, makamnya orang-orang yang muwahhid, makamnya orang-orang yang betul mengucapkan la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan, melepaskan cintanya kepada Ismail alaihissalam dengan siap menyembelihnya, meletakkan pisau itu di lehernya dan mulai menggerakkan pisau itu untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Allah menyatakan,
kami ganti dengan sembelihan yang agung, sehingga sampai sekarang pun kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Begitu pula dengan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya putra yang banyak, tapi cintanya kepada Nabi Yusuf tidak sama dengan cintanya kepada saudara-saudaranya. Dalam hati Nabi Yakub muncul rasa cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Maha Pencemburu, maka Allah pun jauhkan Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub dari putranya, yaitu Nabi Yusuf. Berapa tahun? 35 tahun dipisahkan sampai menjadi tunanetra, tidak bisa melihat. Setelah paham apa yang dimaksud oleh Allah, bahwasanya Allah tidak mau diduakan, Nabi Yakub memahami itu, maka Allah pun mengembalikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub dan menjadikan Nabi Yakub mampu melihat lagi. Lain halnya dengan baginda Muhammad SAW. Di hatinya tidak ada yang lain. Di hati Nabi yang ada hanya Allah. Tiada siapapun, tiada makhluk apapun. Di hati Rasulullah SAW yang ada cuma Allah. Karena itulah Allah sangat mencintai Rasulullah dan memanggil Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sampai kepada makom itu. Tidak ada yang sampai pada makomnya Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya yang benar-benar mengesahkan Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menjadikan Rasul sebagai suri teladan untuk seluruh Nabi, untuk seluruh Rasul, untuk seluruh makhluknya di dalam mengesahkan Allah Ta'ala. Karena itulah dikatakan Al-Muwahhid Al-Hakiki, orang yang benar-benar mengesahkan Allah hanyalah Nabi Muhammad SAW. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم ومسلمة. تعظيم النبي ترفيع للدرجات. تعظيم النبي أمر الله على كل عبد. تعظيم النبي أمر الله على الملائكة. تعظيم النبي أمر الله على الجنان. تعظيم النبي في الأرض وفي السماء. فتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم كما قلنا في البداية شرف المقام بالمقيم. تعظيم المقام بالذي موجود هو في المقام، أي تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه موجود في قاب قوسين أو أدنى، فهذا واجبنا تعظيم النبي، وهو مفخرة لكل الأنبياء، وهو نور على نور لكل العباد تستمد منه الخلائق جميعا. لذلك قال البصيري: وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم أو رشفا من الديم. Ya, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu Nabi punya makam yang begitu besar. Nabi sampai ke suatu tempat yang sangat dekat dengan Allah, kedekatan yang tidak ada duanya. Derajat yang sangat tinggi ini, karena itu wajib setiap muslim, lelaki maupun perempuan, wajib untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Wajib untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau mengagungkan, siapa yang mau memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka upayanya mengagungkan, memuliakan Rasul itu akan mengangkat derajatnya. Akan mengangkat derajatnya. Karena itu Allah perintahkan yang di langit maupun yang di bumi, semuanya diperintahkan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Malaikat diperintahkan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bumi diperintahkan mengagungkan Nabi SAW. Surga diperintahkan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah kami jelaskan di awal kata beliau, bahwasanya suatu tempat menjadi mulia karena yang berada di tempat itu. Siapa yang tinggal di tempat itu. Dan Rasul Muhammad SAW punya kemuliaan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Karena itulah para anbiya wal mursalin, auliya was sholihin, makhluk Allah semuanya berupaya mengambil karunia yang besar dari Allah lewat memuliakan Nabi Muhammad SAW, lewat mengagung-agungkan Nabi Muhammad SAW. Sebuah kebanggaan untuk para anbiya wal mursalin karena mereka punya Nabi Muhammad SAW. Alam ini punya Nabi Muhammad SAW, sebuah kebanggaan untuk alam. Karena itulah Imam Bushiri di dalam burgahnya mengatakan,
setiap orang, setiap makhluk, siapapun itu, manusia, jin, apapun makhluknya, wa kullun artinya ini untuk takkid semuanya, yaitu selain Allah, ghairullah, semuanya mengambil bagiannya dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengambil dalam jumlah yang besar, warfa dari lautan, jumlah yang besar, mengkayu yang ambilnya sangat besar. Tapi ada yang ngambil cuma seperti. Maka jadilah kita ngambil yang besar, jangan yang kecil. لم يقل البصيري وكل من الله ملتمس، مع أن الواجب أن يقول وكل من الله ملتمس غرفا من البحر أو رشا من الديم، بل هو تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. رأى أن مقام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم شرفه الله بمقام التوحيد، ولذلك قال وكل من رسول الله ملتمس، أي مقام التوحيد لا يعرف إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو رآه بعيني رأسه وعرف مقامه وعرف منزلته من الله عز وجل، وعرف لماذا أكرمه الله الكرم الإلهي بأن خلق نوره قبل أن يخلق الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شرف للجنان جميعا، خلقه قبل خلق أي شيء من الخلق، لأنه هو شرف الخلق، هو الشرف الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، فعظم الخلق بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البصيري أدرك عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ورآها رأي العين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف أن النبي يستمد منه كل شيء حتى يمكنهم توحيد الله عز وجل. Imam Busiri, mengapa beliau tidak mengatakan semuanya mengambil dari Allah, tapi beliau mengatakan semuanya mengambil dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Busiri, beliau mengerti kedudukan Nabi Muhammad SAW, beliau mengerti kebesaran Rasulullah SAW. Rasul ini satu-satunya makhluk Allah yang mentauhidkan Allah dengan benar-benar tauhid, sehingga siapapun kalau mau tahu Allah, mau kenal Allah, mau dapat karunia dari Allah, dia harus mengambilnya lewat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul sudah melihat Allah, Rasul sudah ketemu Allah. Jadi semuanya akan diberikan Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW ini kemuliaan yang luar biasa. Imam Busiri udah bertemu, mimpi ketemu langsung juga dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan segala-galanya mengambil dari Rasul, termasuk di antaranya surga. Tadi telah disebutkan di depan, kenapa Rasul ilal jannah, da'a iburi ilal jannah, diundang ke surga. Kenapa? Karena dengan adanya Rasul di surga, surganya menjadi mulia. Tashrif lil jinan. Surga ini butuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul diciptakan oleh Allah. Dan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, khalaqallahu min nurih, Allah menciptakan dari cahayanya. Karena diciptakan dari cahaya Allah, sebelum Allah menciptakan dari segala sesuatu, maka segala sesuatu pun butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu pun merasa mulia kalau dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. بالمعنى. ما شاء الله. انظر إلى أبي لهب، يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، لأنه فرح بولادة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفرح البسيط، وأعتق جاريته ثوبية، بهذا الفرح الصغير يخفف عنه العذاب. فما بالك بمسلم، وما بالك بمؤمن، وما بالك بولي، الذين يصلون على النبي ليلا ونهارا في كل صلاة وفي كل مجلس ذكر لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم يا عباد الله ويا علماء أهل السنة والجماعة أن يفعل الله عز وجل
بهؤلاء المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، سيكرمهم بأن يجعلهم مع النبي حيث هو قال أنا جليس من ذكرني، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو جليس من صلى عليه. اللهم صل على النبي. Abu Lahab, kita semua tahu, bahkan turun ayat Al-Quran menyatakan Abu Lahab di neraka. Tapi setiap hari Senin, dalam riwayat yang sahih, disebutkan Abu Lahab itu dimimpikan setiap hari Senin diberi keringanan dari siksa neraka. Dirokok di neraka, tapi diberi keringanan dari siksa neraka. Dikatakan dalam sebuah riwayat bagaimana bentuk keringanannya, keringanan dari Allah. Setiap hari Senin dari ibu jari Abu Lahab ini dia dapat minum susu yang segar. Kalau masukkan tangannya ke mulut, dia akan minum susu laban khalid yang segar setiap hari Senin. Di neraka dapat keringanan, dapat minum susu. Kenapa? Karena dulu pernah ketika Nabi Muhammad SAW keponakannya lahir, Rasul sebagai keponakan lahir, Abu Lahab senang luar biasa menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab kemudian membebaskan budaknya, dibebaskan oleh Abu Lahab sebagai bentuk senangnya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayyuhal muslimun, para habaib, para ulama, para kiai, semua yang hadir, coba bayangkan Abu Lahab yang nyata-nyata kafir dulu pernah senang dengan kelahiran Rasul. Sekali, bukan perbuatan yang sangat besar, sedikit perbuatannya, oleh Allah diberi keringanan dari siksa neraka. Lalu bagaimana pendapat kalian terhadap seorang muslim? Bagaimana dengan muslim yang senang dengan Rasulullah SAW? Lalu bagaimana pendapat kalian dengan yang lebih tinggi dari muslim, yaitu mukmin, jika itu senang dengan Nabi Muhammad SAW? Lalu bagaimana pendapat kalian dengan wali yang senang dengan terus mengingat Nabi Muhammad SAW? Pasti mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah. Tidak mungkin tidak diberi kemuliaan. Karena itulah Allah mengatakan, ana jalisu man zakaroni, aku teman duduk orang yang mau berzikir mengingatku. Maka setiap muslim yang dia mau mengingat Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul menjadi teman duduknya. Rasul bersama dengannya. Karena itu majelis zikir yang diselenggarakan di situ, zikir kepada Allah, zikir kepada Rasul, itu membawa kemuliaan yang sangat besar. Kita ini sholawat, di majelis zikir juga sholawat. Tidak mungkin kita akan disia-siakan. مجلس الذكر مجلس صلاة على النبي. وما هو مجلس ذكر الملائكة؟ عندهم مجالس ذكر، كل جماعة من الملائكة، كل جماعة على حدة لها مجلس ذكر، ومجالسهم هي مجالسنا. مجالسهم هي أن يطوفون على أهل الذكر. لماذا؟ لأن مجالسهم مجالس أهل الذكر، حيث أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي، فحياتهم وروحهم وقوتهم مستمدة من الصلاة على النبي. لا يجلسون لحظة استراحة، لا استراحة عندهم. حياتهم هي أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهو روحهم. ولذلك نسأل سؤال: هل الجنان تشرفت بالنبي أم النبي تشرف بالجنان؟ مكان الملائكة، هل النبي أخذ شرفه من الجنان أم الجنان أخذت شرفها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل أراد أن يعلم الملائكة في الجنان وكل خلق خلقه في الجنان الذي لا نعرفه أنني سأشرفكم بحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وسآتي به ليس فقط إلى الجنان
بل سأقربه إلى قاب قوسين أو أدنى بعد الجنان. الله أعلم أين قاب قوسين أو أدنى وأين الجنان، خارج حد هذه الدنيا. هذه الدنيا، هذا الكون الذي لا بداية له ولا نهاية عند علماء أهل الطبيعيات الفيزياء، لا يعرفون هذا الكون ماشي يمشي بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، كله ماشي إلى أين لا أحد يعلم. خرقه النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق. الآن يريدون أن يذهبوا إلى الفضاء الخارجي، يستعملون الصاروخ سبيس شاتل، يجعلون صاروخا وقود نووية في الصاروخ حتى تحملهم إلى الفضاء الخارجي. فأي قوة إلهية دخلت في هذا البراق حتى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامه في الجنة حيث وصل؟ ما هذه القوة؟ الله أكبر. هل تدرك ما هذه القوة؟ نحن على كلام الأولياء نقول أنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي هي أمر أمره الله لكل الملائكة، والبراق من الملائكة، فلا يمكن أن يتحرك إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله صلاة على النبي. صلاة على النبي أي كل ملك يأخذ قوته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من رسول الله ملتمس، العباد والملائكة. والله عز وجل يعطي للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع. فيا عباد الله اتقوا الله وعظموا نبيكم تفلحوا، وإلا لا تفلحوا أبدا. مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام الشرف، فلا تتكلموا على شرفكم بغير تعظيم هذا الشرف، لا يجوز مطلقا. ولذلك قال عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صلوات الله تعالى وملائكته، كانت صلاته هكذا على النبي، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو جمعت صلوات الملائكة وصلوات العباد منذ أن خلقهم الله إلى ما شاء الله، لو جمعت كلها تأتي بأجر هذه الصلاة التي أنا صليتها على النبي صلى الله عليه وسلم. لو جمعت كل هذه الصلوات بصيغ مختلفة، فالصلاة التي أنا صليت بها على النبي والذي قرأتها الآن، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد، كأنك قرأت كل صلوات المخلوقات. إذا قرأتها مرتين كأنك قرأت كل صلوات المخلوقات مرتين. إذا قرأتها 3 مرات كأنك قرأت صلوات المخلوقات جميعا 3 مرات. فانظر إلى ماذا أعطى الله سيدنا علي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة عني وعلي بابها. هذه الصلوات هي باب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا على النبي ما استطعتم، فالجنة تشرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجهزها الله عز وجل خلال هذه السنين لتكون بأبهى حلة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تشريفا للنبي ولكن تشريفا للجنان بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فجهزها بأحلى وأنفس جهاد لحبيبه المصطفى حتى ينتقل منها من الجنان إلى قاب قوسين أو أدنى. Ya, saya akan berkenalkan بالمعنى. بالقلب. Saya sengaja tidak pernah motong, ya, karena kok dalam akun tidak pernah motong, karena saya pengen ilmu beliau ini keluar.
menulis ummakum yakhruj yatakallam Bibarakatak. Jadi begitu. Insyaallah ya. Bentar. Oh, what happened? Ya. Perlu tenaga yang besar. Barakah. Beliau nggak tahu bahasa Indonesia ya. Saya ngomong perlu tenaga besar kan gue nggak paham ya. Tapi saya kasih saya. Ini perlu perenungan. Saya mau pelan-pelan. Ini luar biasa ya. Allahumma salli. Sudah siap dengar belum? Ada Tarujam tamaman. Ha? Tarujam. Ini yang mahal. Jadi jangan cuma asal begini. Ya, dengarkan ini ilmu yang mahal. Malaikat itu punya majelis. Malaikat punya majelis. Setiap malaikat itu berkelompok-kelompok. Ada malaikat ini, ada malaikat ini, ada malaikat ini. Mereka punya majelis. Terus sebetulnya apa majelis malaikat? Kita mungkin mikir malaikat punya majelis di sana, malaikat punya majelis di sana. Bukan. Ya ini majelisnya malaikat, ya ini. Majelis kita ini majelisnya malaikat. Majelis zikir itulah majelis malaikat. Majelis sholawat itulah majelis malaikat. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat cari majelis zikir. Maka malaikat keliling cari majelis zikir. Kenapa malaikat keliling cari majelis zikir? Majelis zikir adalah majelis sholawat. Malaikat butuh kepada sholawat. Kenapa malaikat butuh kepada sholawat? Karena sholawat itu rohnya malaikat. Kalau nggak ada sholawat, nggak ada malaikat. Makanya Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terus-menerus malaikat itu sholawat kepada Nabi. Maka dimanapun malaikat berada, malaikatnya terus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat ingin tambah kuat, ketika malaikat ingin tambah besar, ketika malaikat ingin tambah besar, maka malaikat pun yastanidun bil majalis sholah ala Nabi SAW. Malaikat mengambil keberkahan dari majelis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bukan kita yang butuh kepada malaikat. Malaikat itu butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu butuh kepada sholawat. Karena itu ketika Nabi dibawa ke surga. Nabi dibawa ke surga. Jangan dikira Nabi di sana mau dimuliakan. Bukan. Surga sebelum didatangi Nabi Muhammad SAW. Sebelum datangi Nabi, Allah sudah menghias surga dengan keindahan dan kecantikan yang luar biasa. Kenapa? Allah ingin menunjukkan kepada surga siapa yang kucintai, siapa yang kemuliakan, apa kemuliaan kalian, apa yang buat kalian mulia. Nih, kupertemukan dengan manusia yang mulia ini, yaitu baginda Muhammad SAW. Surga berhias bukan untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. La tashrifan lahu, la, walakin tashrifan lil jinan, tashrifan lil jannah. Surga itu berhias untuk memuliakan dirinya sendiri. Sebuah kehormatan dari Allah didatangkan Rasul ke sana. Surga disuruh ngerti kalian kuberi kemuliaan, maka berhiaslah untuk mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini as-sholah ala Nabi SAW. Kalau kita tahu apa yang bawa Rasul sampai ke surga. Apa yang bawa Rasul sampai ke surga? Renungkan alam semesta ini yang dibilang 300,000 300,000 kilometer dalam satu detik. Alam tata surya ini bergerak 300,000 kilometer, dan tidak ada orang yang ngerti bergeraknya kemana, kapan dimulainya, dan kapan berakhirnya. Setiap detik terus bergerak. Satu detik 300,000 kilometer.
bisa kita bayangkan. Nabi Muhammad SAW bagaimana bisa melewati tata surya ini, keluar dari tata surya ini dengan kecepatan yang seperti apa? Kecepatan yang harus lebih dari kecepatan tata surya ini bergerak. Apa kekuatan yang bawa itu? Yang namanya orang sekarang mau melewati yang namanya atmosfer, mau pergi ke ruang angkasa, butuh yang namanya roket yang mendorong dengan tenaga yang cukup besar. Lalu apa yang bawa Rasul SAW sampai ke surga? Yang bawa Rasul adalah burak. Yang bawa Rasul adalah burak. Nah, burak ini apa tenaganya? Bahan bakarnya apa? Kalau kita nggak makan lemes, nah ini burak ini apa? Di dalamnya burak itu apa? Rohnya burak itu apa? Tidak ada yang menjelaskan, tapi kata beliau, wa nahnul awliya, kalau kami para wali Allah mengatakan rohnya burak, tenaganya burak. Burak itu termasuk golongan malaikat, maka sama dengan malaikat, tenaganya adalah shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membawa burak bisa melewati tata surya sehingga Rasul sampai ke surga Allah. Tidak ada orang yang tahu surga itu ada di mana. Setelah sampai di surga, maka Rasul dibawa oleh Allah di Qaba Qausain au Adna. Ke suatu tempat yang tidak ada orang ngerti. Qaba Qausain au Adna. Hanya Allah yang ngerti, hanya Allah yang paham. Dan Rasul adalah dibuat paham oleh Allah Ta'ala. Ini kebesaran yang Allah berikan kepada siapapun. Sehingga setiap yang bergerak di alam semesta ini bergerak dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Imam Busiri mengatakan wa kullu min Rasulillahi yaltamisu. Setiap manusia, setiap jin, setiap malaikat, setiap makhluk Allah, surga, semuanya mengambil bagiannya dari Nabi Muhammad SAW. Mereka semua bersolawat kepada Nabi SAW. Karena itu, kalau kita tuh pengen melesat, pengen cepat naik, kita pengen pergi jauh, kita pengen dapat derajat yang tinggi, setempat-tempatnya, tidak ada jalan yang lebih hebat daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya ibadallah, sallu ala Nabi. Karena itu ya hamba-hamba Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak mungkin sehingga kita dapat derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah. Agak mulakhasan di mana? ملخص والسما والسخن يترجم. إرادة الله عز وجل إرادته أن يعرف حبيبه لجميع خلقه، ولذلك خلقه قبل أن يخلق أي شيء. أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قسم ذاك جعله في بحر القدرة يدور ويدور ويدور حتى انجلى الغبار الإلهي، حتى انجلى النور الإلهي، فقسم ذاك النور إلى عدة أقسام. أول قسم خلق منها العرش، وثاني قسم خلق الكرسي، وخلق ثم خلق الجنان، ثم خلق الملائكة من نور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلق الخلق، خلق الأنبياء ثم خلق الخلق من نور النبي. فمن هذا النور خلق كل شيء على حسب مصنف ابن عبد الوهاب في هذا الحديث المشهور، ابن عبد الرزاق في هذا الحديث المشهور. فذاك النور كان بحضرة الله عز وجل، جعله في قنديل، في مصباح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح هو النبي صلى الله عليه وسلم، جعله في هذه المشكاة الإلهية، فجعل ذاك النور وأراد وأعلم بعد أن خلقه، أعلم خلقه من الملائكة وكل شيء خلقه في الجنان، أن حياتكم هي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الآية صريحة
إن الله وملائكته يصلون، أي لا ينقطع من الصلاة، لأن الملائكة لا يموتون، مخلدون، فبما أنهم مخلدون هم يصلون، فالوقت عندهم لا وقت، فالوقت عندهم لا يوجد وقت هناك، فكل شيء في غيب مطلق، خلقهم الله عز وجل في ذاك الغيب، وأطلعهم على النبي في ذاك الغيب، وأخرجهم إلى الحضرة المحمدية من ذاك الغيب يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المصلون الحقيقيون على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوا القوة المحمدية. فإذا نحن تشبهنا بقوم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذا تشبهنا بالملائكة نصبح نورانيون، فإذا أصبحنا نورانيين فتح علينا كل شيء من التجليات الإلهية والمعرفة الإلهية. فأهل الحقائق هم في ذاك المقام، فتح عليهم ذاك النور، لأنهم خرجوا من البحر الظلمة إلى بحر الحقيقة. فبحر الظلمة هو الدنيا، فخرجوا من هذه الدنيا، من علائق الدنيا، وتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصلاته أصبحت نورانية لهم، فأصبحوا يمكنهم خرق الأرض جميعا من أولها إلى آخرها، وخرق السماوات، حيث قال الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، أي سخره لمن صلى ويصلي على النبي. ودخل في هذه الحلقة حلقة نور النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء، فأصبح بإمكانه أن سخر له الله عز وجل الأرض والسماوات. فهذا أمر إلهي لا هناك مجادلة فيه. قالت الآية الشريفة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، أي مسخر لبني آدم، ولكن بشروط. الشروط هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلينا على النبي أفلحنا. وإذا ذكرنا في مجالس الذكر ذكر الله، ذكرنا الله عز وجل أنا جليس من ذكرني. فأي شرف تريد أعظم من أن شرفك الله بأن تكون جليسه، حيث قال أنا جليس من ذكرني. فطوبى لمن جاء إلى هنا، وطوبى للحبايب في إنشاء هذه القصائد، وطوبى لأهل الإسلام ولأهل الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي جميعا إن شاء الله في العدد القادم. الله Hadirin, ya Allah. ya, saya nggak mungkin bisa nerjemahkan. Ya, tapi yang sungguh mungkin. Memang saya agak kurang sehat. Ini sungguh mungkin, semoga tidak mengecewakan, insya Allah. Jadi dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah, dari cahayanya Allah. Kenapa? Karena Allah pengen seluruh makhluk itu kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah. Allah pengen seluruh makhluk ngerti siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi diciptakannya di belakang, yang tahu siapa? Cuma yang belakang. Kalau Rasul diciptakannya di depan, setelah itu duk'ah wa'idah alatul khalqa, sekalipun pun tercipta makhluk, maka seluruh makhluk tahu siapa yang ada di depan. Gambarannya begitu. Seluruh makhluk tahu siapa yang ada di depan. Allah pengen ngasih tahu kepada semuanya, pengen tahu, kasih tahu kemuliaan kalian ada pada makhluk yang satu ini, kekasihku Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ciptakan Nabi bagaimana disebutkan dalam Musannaf Abdul Razak, khalaqallahu qabla asya nur Nabi Muhammadin sallallahu min nur. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu,
Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah. Diciptakanlah cahaya ini. Kemudian cahaya ini bergerak di alam kudrah. Di alam kudratnya Allah bergerak terus. Dan semakin besar cahaya tersebut. Dari cahaya ini kemudian Allah menciptakan. Yang pertama kali Allah ciptakan arsy. Setelah itu Allah ciptakan kursi. Setelah itu Allah ciptakan surga. Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan anbiya wal mursalin. Dan Allah ciptakan seluruh makhluk. Allah ciptakan seluruh makhluk. Nah, seluruh makhluk ini kemudian dikasih tahu, kalian akan hidup kalau kalian mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab cahaya kalian yang menyebabkan kalian hidup adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Allah mewahyukan permisalan cahayanya Allah adalah seperti sebuah mishkat, sebuah tempat cahaya yang di situ ada lanterannya. Nah, lanterannya ini adalah Nabi Muhammad SAW yang menjadikan cahaya semuanya bisa lihat dengan terang. Itu ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Seluruh makhluk kalau pengen hidup terus, kalau pengen bahagia, kalau pengen senang, ya harus dapat cahaya ini. Dan cara untuk mendapatkan cahaya ini adalah sebagaimana yang disebutkan, yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat karena itulah terus menerus solawat. Kenapa? Hidupnya malaikat bergantung dengan solawat. Karena ruhnya malaikat adalah solawat. Maka dari diciptakan sampai kapanpun malaikat tidak akan pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mewahyukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi. Para malaikat Allah terus menerus gak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus menerus nih malaikat solawat. Karena itu siapa yang pengen jadi seperti malaikat akan jadi seperti malaikat. Dikatakan man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Bagaimana disebutkan sejatinya yang benar-benar solawat itu cuma malaikat. Karena malaikat solawat ngerti siapa yang disolawati, ngerti kebutuhannya akan solawat, ngerti kebesarannya Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat karena terus bersolawat, malaikat itu bersifat menjadi cahaya. Rasul cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya Rasul. Kalau cahaya ini ingin terus menyala, maka harus terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang mau menjadi cahaya, caranya gampang. Tiru malaikat. Siapa yang bisa meniru malaikat? Yaitu para awliya wassolihin. Para awliya wassolihin, mereka terus bersolawat kepada Nabi SAW sehingga mereka pun asbahan nurani. Mereka menjadi manusia yang full cahaya, menjadi makhluk yang bercahaya. Karena itulah orang-orang yang soleh, para wali itu bisa bergerak dalam waktu 1 detik sampai menembus 7 lapis langit dan bumi. Bisa. Kenapa? Karena mereka bukan lagi benda kasar, tapi mereka telah menjadi cahaya. Dan menjadi cahayanya karena bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini menjadi cahaya menembus 7 lapis langit dan bumi. Mungkin ada yang nanya, kok bisa? Di Al-Quran telah disebutkan tadi al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور.
سخر لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Yang tadi yang pertama tentang guru. Yang kedua yang menjelaskan bagaimana para wali bisa bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, bisa menguasai alam ini. Kok bisa? Kenapa? Karena Allah sudah janji, astagfirullahaladzim, Allah telah menundukkan segala yang di langit dan segala yang di bumi, sudah ditundukkan untuk nurut kepada kita ini manusia. Sudah ditundukkan kepada Allah, nih buat kamu, tunduk kepada kamu. Tapi disuruh ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Cintai Nabi, bimahabbatin Nabi. Syaratnya apa? Mau sholawat kepada Nabi. Kalau udah mau sholawat pada Rasul SAW, mau cinta pada Rasul, mau mengikuti Rasul, maka alam semesta itu dengan sendirinya akan tunduk kepada manusia tersebut. Itulah kuncinya. Karena itu sungguh beruntung, kata beliau, kita-kita yang hadir di tempat ini, sungguh beruntung orang-orang yang bersholawat, sungguh beruntung para habaib yang mengarang syair memuji Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bertemu lagi, kata beliau. Amin. Saya minta maaf suara seperti ini dan terjemahkannya ala kadarnya semampunya. Semoga barokah. Semoga Allah untuk kita sendiri. Make very clear, simple explanation. ما شاء الله. أحسنتم وبارك الله فيكم إن شاء الله، وجعلكم دائما ذخرا للمسلمين، وجعل الجميع دائما ذخرا للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الفاسقين والمشركين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله، وبنور حبيبك المصطفى يا الله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واجمعنا به يا رب يا الله في الدنيا وفي الآخرة وفي هذه اللحظة سرا وعلانية، واجعله في قلوبنا دائما يا رب يا الله، واجعله في أسماعنا، واجعله نورا لنا من فوقنا ومن تحتنا ومن يميننا وعن شمالنا يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا بيان الله أكبر ولله. ما شاء الله أحسنتم في الترجمة. الله